अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। बोल्ड न्यूज़ को मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब के लिए सीएम हाउस पेशावर में रहना नामुमकिन हो गया और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से न सिर्फ रुजू कर लिया है बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी 25 जून तक के लिए रातदारी ज़मानत यानी 3 हफ्ते के लिए रातदारी ज़मानत की मंजूरी दे दी है और उनको हदायत की है कि वो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश हों और अपने खिलाफ दर्ज मुख्तलिफ शहरों में 25 FIRs की वजाहत पेश करें और तफ्तीश का हिस्सा बने। इमरान खान साहब के लिए पेशावर में रहना क्यों मुमकिन नहीं रहा, इस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करना ज़रूरी है बोल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू में, जहां पर इमरान खान साहब ने जो बातें की और ख़ास तौर पर मुल्क की 3 हिस्सों में तकसीम, फ़ौज को तबाह होने, फ़ौज के तबाही के मुतल्लिक और मुल्क के डिफ़ॉल्ट के ख़तरा और डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से यकीनी तौर पर आपकी नज़र से गुजर चुके होंगे क्योंकि ये इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन इमरान खान साहब के बोल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू में जहां ये 3 बातें उन्होंने की हैं, वहां पर कुछ और बातें भी की हैं जो बहुत ही ज़्यादा काबिल गिरफ्त हैं। लेकिन चूँकि ये 3 बातें बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर डिबेट का हिस्सा बन चुकी हैं, इस वजह से जो बाकी बातें इमरान खान साहब ने की हैं वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज की जा रही हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को पावर ब्रोकर कहना और उस पावर ब्रोकर्स की को किस तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया और किस तरीके से पावर ब्रोकर्स को डिफ़ाइन किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू को इस्लामी टच देते हुए सुलह हुदैबिया का एक मरतबा ना सिर्फ फिर जिक्र किया बल्कि उसको जिस तरीके से उन्होंने उसकी तशरीह की वो भी बहुत ही ज़्यादा ना काबिल गिरफ्त है बल्कि काबिल एतराज़ भी है और वो बहुत सारे लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के भी मुतरादिफ है। और इसके साथ साथ उन्होंने ज़िक्र किया कि वो इक़्तिदार में थे लेकिन इख्तियार उनके पास नहीं था। इख्तियार किसके पास था? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के ख़दशात की, क्योंकि इमरान खान साहब को अब बहुत ज़्यादा ख़दशात लाहक हो चुके हैं क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं हैं और चूँकि वो इक़्तिदार में नहीं है लिहाजा उनके लिए हर एक चीज़ इस वक्त वो तमाम पहलुओं को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनको इक़्तिदार के ईवान तक ले जाएँ। ख़ास तौर पर उन्होंने जब खबरदार किया या खदशे का इजहार किया कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो फ़ौज तबाह और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि दुरुस्त फैसलों से उनकी मुराद क्या है। और मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसले से उनकी मुराद ये है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाला जाए और उसकी जगह पर मुझे वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया जाए और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दी जाए। और यही उनके नज़दीक एक दुरुस्त फ़ैसला है क्योंकि गलत फ़ैसला ये था कि उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया गया, उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उठा दिया गया, उनको महदूद कर दिया गया, उनको सड़कों पर लाया गया, उनको लॉन्ग मार्च पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन वापस इक़्तिदार की कुर्सी पर उनको नहीं बिठाया गया। यानी वो गलती बकौल उनके जो की गई उनको इक़्तिदार से हटाने की, उस गलती की इस्लाह नहीं की गई और उसके मुताबिक चूँकि ये गलत फ़ैसला था लिहाजा इस गलत फ़ैसले पर अगर अमल दरामद जारी रहता है तो फिर उसके नुकसानात होंगे। वो उसके नुकसानात बताते हुए ये कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो माशी इस वक्त बहरान है वो बढ़ता चला जाएगा और जिस तरीके से हमें इक़्तिदार से हटाने के बाद जो माशी सूरत हाल पैदा हुई है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रही है, यानी पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है और दिवालिया होने के नतीजे में जो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पाकिस्तान की फ़ौज पे पड़ेगा। पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तानी फ़ौज को ये तबाह करने की साजिश है और अगर पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो गई तो फिर मुल्क के हिस्से बखरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाकिम बदहन इमरान खान साहब के मुताबिक कि ये मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और उसके बाद हमारे जो हालात हैं वो बिल्कुल यूक्रेन जैसे हो जाएंगे क्योंकि यूक्रेन भी इस हालत को इस वजह से पहुंचता है कि उसको पहले डी न्यूक्लियराइज़ किया गया और डी न्यूक्लियराइज़ होने के बाद यानी उसके जो एटमी असासे हैं वो उससे ले लिए गए और उसके बाद उसको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यूक्रेन को आज ये हालात देखना पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जो वजह है वो बयान करने का उनका ये सारी अगला जो फ्यूचर का जो खदशात जो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं वो जो डार्क एस्पेक्ट्स उन्होंने देखे हैं उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई कि दुरुस्त फैसले नहीं किए गए, यानी उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और यही ऐसा गलत फ़ैसला है
جس کے نتیجے میں پاکستان خدا نخواستہ اس بحران کا شکار ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ میں اقتدار میں تھا لیکن حکومت کسی اور کی تھی، اقتدار میرے پاس تھا لیکن اختیار کسی اور کا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر اپنی حکومت کی تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری ڈال دی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور انہوں نے اس معاملے پر نہایت ہی تفصیل سے گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو ان کی حکومت کمزور تھی، اسے اتحادیوں کی ضرورت پڑی۔ اگر دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح وہ آئے تھے کمزور پوزیشن پہ آئے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس مرتبہ اقتدار نہیں لوں گا بلکہ ملک کو دوبارہ انتخابات کی طرف لے کے جاؤں گا تاکہ مجھے 2/3 اکثریت ملے، اور جب تک 2/3 اکثریت نہیں ملے گی ملک کے اندر الیکشنز ہوتے ہی چلی جائیں گے۔ یعنی لاڈلے کا اب یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اقتدار میں بھی لایا جائے اور مجھے 2/3 اکثریت بھی دلوائی جائے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اقتدار میں آیا، یہاں سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر چند الفاظ استعمال کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے اقدامات سے خود کو الگ کیا، خاص طور پر نیب کے حوالے سے، اور اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ذمے ڈالی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب میں اقتدار میں آیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمیں ہر جگہ سے بلیک میل کیا گیا، طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا مرکز کہاں ہے، اس لیے ہمیں ان پر یعنی اسٹیبلشمنٹ پر انحصار کرنا پڑا، ہم نے ہر وقت ان پر یعنی اسٹیبلشمنٹ پر انحصار بھی کیا اور بھروسہ بھی کیا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں کی لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو ہونا چاہیے تھے۔ ان کے پاس طاقت ہے کیونکہ وہ نیب جیسے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اب یہ جو جملے عمران خان صاحب نے بولے ہیں وہ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مدد سے ہم اقتدار میں آئے لیکن ہم نے ان پر بھروسہ کیا لیکن وہ ہمارے اعتماد پر پورا نہیں اترے، اگرچہ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ کام بھی کیے ہیں لیکن وہ کام نہیں کیے جو کرنا چاہیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام تھے جو انہوں نے نہیں کیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے لفظ بولا ہے نیب کا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، نیب ان کے کنٹرول میں تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا۔ یعنی اگر اس بات کی ہم تشریح کریں یا اس بات پر غور کریں یا اس کے مختلف پہلوؤں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے، عمران خان صاحب کا بنیادی طور پر اقتدار میں آنے کا نیریٹو تھا چور، ڈاکو اور لٹیروں کا احتساب، اور احتساب کی ذمہ داری ہے نیب کے ذمے، اور عمران خان صاحب کے نزدیک جو ڈکلیئرڈ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں وہ ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور آگے ان کی اولادیں۔ لہٰذا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ میرے لیے میدان کو صاف کر دیا جائے، یعنی یہ جو مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سزائیں دے کر جیلوں میں بند کر دیا جائے تو میرے لیے راستہ صاف ہوگا، لیکن کسی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے اور مقدمے میں سزا دلوانے کے لیے ایویڈنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن کسی کی خواہش کے اوپر سزا دینا یہ کسی بھی عدالت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا عمران خان صاحب 3.5 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود، طاقت کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود اپنے بدترین سیاسی مخالفین کو ایک دن کے لیے بھی سزا نہیں دلوا سکے، اور ان کی ذاتی خواہش پر لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں جہاں پر ان کی خواہش کے اوپر لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب اس کی زندہ مثال ہیں جس کا اعتراف خود بشیر میمن صاحب نے کیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب میرے کہنے پر راستہ صاف نہیں کیا گیا، ان لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، لہٰذا وہ کام جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ ہے نیب، اور نیب کے لیے انہوں نے خود کو بری الذمہ قرار دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ نیب پر میرا کنٹرول نہیں تھا، نیب پر ان کا کنٹرول تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی اشاروں پر نیب میں کارروائی ہوتی تھی۔ یعنی اپوزیشن کے خلاف جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور میں، انہوں نے یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن
को देने की कोशिश की है कि जनाब इस वक्त जो आप बाहमी शीरो शक्कर हुए में हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपके खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने की थी, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मेरा तो सिर्फ कंधा था जो इस्तेमाल हुआ, मेरा तो फेस था जो माउथ पीस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनका अगर ये कहते हैं कि मैं बरसरे इक़्तिदार था और इख्तियार मेरे पास नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि इख्तियार जिनके पास था वही ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। उनका ये कहना है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ लेकिन मेरे पास मुकम्मल ताकत और इख्तियार ना हो तो कोई इदारा काम नहीं करता। निज़ाम तब काम करता है जब इक़्तिदार और इख्तियार एक जगह पर हो। यानी अब मुझे इक़्तिदार में लाया जाए, 2/3 अक्सरियत के साथ लाया जाए, तमाम इदारे मेरे ताबे होके बैठे, मेरे आगे चीं की आवाज़ ना निकले, ना सुने मेरे कान, कभी मत सुनना की आवाज़ मेरे कानों में मत पड़े। अदालतें वही फ़ैसला दें जो मैं चाहूँ, जिन लोगों को मैं जेल में देखना चाहूँ वो जेल में जाएं, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उस सूरत हाल से बचाने का जिसका ज़िक्र इमरान खान साहब ने किया। दूसरा, उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पावर ब्रोकर है। पावर ब्रोकर का लफ्ज़ इनफैक्ट उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मानों में है, और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के साथ इसको इस्टेब्लिश किया। उनका ये कहना था कि जिस वक्त मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो मैंने उनको, अब ये उनसे मुराद जहाँ जहाँ पर ये उन का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फ़ौजी क़यादत के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जब मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो मैंने उनको ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से हटाया गया तो हमारी जो मईशत है वो बुरे तरीके से मुतासर होगी, माशी कारकर्दगी सिफर हो जाएगी और तमाम के तमाम इक़दामात रायगान चले जाएंगे। लेकिन मेरी बात पर उन्होंने गौर नहीं किया, और उसके बाद मैंने वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को उनके पास भिजवाया कि भाई वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम जाओ और तुम जाके उनको समझाओ। लेकिन उन्होंने शौकत तरीन की बात भी नहीं सुनी। और उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क एक फ़ैसला कुन मरहले पर है। इस वक्त सब का ट्रायल हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रायल हो रहा है, क्योंकि सारी कौम को मालूम है कि वो पावर ब्रोकर्स हैं। यानी अब वो इस बात का फ़ैसला करते हैं कि किसने इक़्तिदार में आना है, किसने इक़्तिदार में रहना है और किसने इक़्तिदार में से निकलना है, किसने इक़्तिदार से जाना है। यानी इस बात का एतराफ़ करते हुए इमरान खान साहब इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में अगर लाया गया है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाया गया है, इसमें लोगों के वोटों का कोई अमल दखल नहीं है। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लोगों के मैंडेट को 2018 के इलेक्शन में चोरी किया गया। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंडेट किसी का था लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी पर मुझे बिठाया गया। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ठीक कहता है कि वोट को इज़्ज़त दो, क्योंकि जब तक जिसका मैंडेट है उसका वो मैंडेट उसको नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ वो एक मर्तबा फिर उन्हीं पावर ब्रोकर्स के दर पर दस्तक दे रहे हैं, पलके बिछाए हुए बैठे हैं कि जनाब आप ही पावर ब्रोकर हैं, आप ही मुझे पहली मर्तबा भी इक़्तिदार में लेके आए थे, आप ही की वजह से मैं इस इक़्तिदार से अलग हुआ हूँ, और अगर दोबारा मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो आप ही की वजह से आऊँगा। लिहाजा बराह करम जो आपसे गलती हुई है उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। यानी इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ मैं और आप नहीं, यानी पाकिस्तान की आवाम नहीं। और अगर अब वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर उनको बाकी हकीकतों का भी इसी तरीके से खुले आम एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे, इसकी भी एक वजह है, और वो वजह यह है कि इसकी वजह से उनका जो सारे का सारा बयानिया है, ख़ास तौर पर वो जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, वो उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से दफन कर दिया, ये कहते हुए कि ये मैंडेट मेरा नहीं है, क्योंकि ये मैंडेट है पावर ब्रोकर्स का जो इक़्तिदार में लेके आते हैं और इक़्तिदार में से निकालते हैं। लिहाजा
عمران خان صاحب غیر ملکی سازش کی اب اگر بات کریں یا وہ اس بات کی بات کریں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اگر وہ اب اس بات کی بات کرے کہ جناب میرے سے جو پارٹی سے لوگوں نے منحرف ہوئے ہیں وہ بریف کیس لے کر سندھ ہاؤس میں کروڑوں روپے لے کر منحرف ہوئے ہیں، تو ان کی اس بات میں بھی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ خود ان کے مطابق یہ ساری کی ساری جو گیم ان کے خلاف سجائی گئی تھی یہ پاور بروکرز کی طرف سے سجائی گئی تھی، اور یہ یقینی طور پر ان کا جو اعتراف ہے یہ تاریخ کے اندر اب ریکارڈ کا حصہ بھی بن چکا ہے، اور تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ عمران خان نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے ان تمام چہروں کے نقاب اتارے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے ذریعے ہی بہت سارے حقائق ہیں ان کو آشکار کیا، لیکن عمران خان صاحب گفتگو کریں اور وہاں پر اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کے اندر کچھ ایسی بات نہ کریں، یقینی طور پر اس کے امکانات بہت کم ہیں، اور عمران خان صاحب چونکہ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جملے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اب وہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کر سکتے ہیں، حقائق کو مسخ کر سکتے ہیں، اور خود ان کی ذات کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ دھرنے والے دن یعنی 25 مئی کو یا 26 مئی کو صبح کو ان کا اسلام آباد میں نہ بیٹھنے کا اعلان اور وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ انفیکٹ صلح حدیبیہ ہے، لیکن کل کے انٹرویو میں وہ اس بات کو ایک مختلف انداز میں کرتے ہیں، اور وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ قابل اعتراض ٹچ ہے جو عمران خان صاحب نے دینے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تو اس روز ہوئی تھی، یہ لفظ آپ نے غور سے سننے ہیں، صلح حدیبیہ تو اس روز ہوئی تھی جب میں نے صبح دھرنا نہیں دیا تھا۔ صلح حدیبیہ اس روز ہوئی تھی جب میں نے صبح دھرنا نہیں دیا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ہدایت دے، کیونکہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس بات کی گہرائی سے اور اس بات کے معنی سے بالکل لا تعلق ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اپنے آپ کو کس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان الفاظ کی ادائیگی کا میرے میں حوصلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یقینی طور پر عمران خان صاحب کو ان الفاظ کے استعمال پر معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو صلح حدیبیہ سمجھتا ہوں، جو انہوں نے کی ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سمجھوتے کا نام ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کس مینٹل سٹیج پر ہیں، اور اس مینٹل سٹیج کے تحت وہ کون سا اقدامات کر سکتے ہیں اور کس لیول پر جا سکتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اقتدار تھا، اختیار نہیں تھا، تو کیا پاکستان کے اندر جو تمام تر حکومتیں رہی ہیں جو اختیار کے باوجود لوگوں کی خدمت کرتی رہی ہیں، جو اختیار نہ ہونے عملی طور پر اس بات کے ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل گورنمنٹس بنی تھیں ان کے پاس اختیار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا۔ عمران خان صاحب نے کیا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا، سول حکومت تھی، سول، اور وہ حالات تھے جب پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، جب پاکستان اس بہت شدید معاشی بحران میں تھا، جب پاکستان کا پوری کی پوری قوم سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے ڈی مورلائز تھی، لیکن وہ شخصیت تھی جو کھڑی تھی، میدان میں کھڑی تھی، اپنی قوم کو اپلفٹ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی تھی، اس کو ایک نیا جذبہ دے رہی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تمام، بے شک اس کے بعد میوزیکل چیئر ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں 18 مہینے، نواز شریف صاحب آئے 22 مہینے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں 3.25 سال، پھر نواز شریف صاحب آئے 3.5 سال، لیکن ان سارے عمل کے دوران، ان ساری حکومتوں کے دوران عملی طور پر ان کے پاس اختیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس 58(2)B کی ان کے سر پر تلوار لٹکتی تھی۔ صدر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر جب چاہتے تھے منتخب حکومت کا جو گردن ہے، جو سر ہے، وہ قلم کر دیتے تھے، صرف ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط کر کے کہ میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، اٹھاؤ اپنا سامان اور جاؤ گھر۔ لیکن اس کے باوجود
पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बनी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुई, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल आया, पाकिस्तान के अंदर निजी शोबे में पावर प्लांट लगे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर के अंदर IPPs लगे, नवाज शरीफ साहब की दौर के अंदर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे सबसे पहले बनी, उसके बाद लाहौर से जो है इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे बनी, नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से सक्खर और फिर सक्खर से कराची मोटरवे बनी। ये सब कुछ सिविल गवर्नमेंट्स के अंदर हुआ और ये तमाम अदवार ऐसे थे जहां पर इन सिविल गवर्नमेंट्स के खिलाफ खुद इमरान खान, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के आखिरी टेन्योर में इमरान खान साहब खुद उन्हीं कुव्वतों के इशारे पे, जिनको आज वो पावर ब्रोकर कहते हैं, इस्लामाबाद की सड़कों पर 126 दिन बैठे रहे। आज किस मुंह से ये बात करते हैं और इस मुंह और साथ ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान खुदा न खास्ता 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे इक़्तिदार से अलग कर दिया गया है और अब मेरा इक़्तिदार में आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। और इसके लिए अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता 3 हिस्सों में भी तकसीम हो जाए, इमरान खान साहब को इसका कोई दुख नहीं। और फिर वो ये कहते हैं सबसे ज़्यादा बात, वही बात खाना जंगी की, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाक रगड़ रहे हैं कि मुझे शेल्टर दे दो, मैं इस्लामाबाद आऊँ, और साथ ये कहते हैं कि अगर लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको अमली जामा ना पहनाया गया तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। यार हम किस लीडर के पास खड़े हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं? और ये तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि यार हमारी जो नवाज शरीफ साहब को आप नापसंद करें, आपकी राय है, आसिफ अली जरदारी साहब को आप नापसंद करें, आपका हक है, लेकिन इन दोनों लीडर्स ने कभी पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में था, जब पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जज्बात थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बहुत ज़्यादा माहौल गर्म था, वो शख्स जिसको आज हम चोर डाकू लुटेरा कहते हैं, जिसको आज हम मातूब समझते हैं, जिसके ऊपर हम हर एक इल्ज़ाम लगाना अपना हक समझते हैं, वो उनकी मैयत पे, उनकी मातम पे बैठ के कहता था पाकिस्तान खपे और पाकिस्तान हमेशा खपेगा। ये पाकिस्तान के अवाम की राय है, इसको इमरान खान साहब किसी भी सूरत तब्दील नहीं कर सकते। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।